पिछले एपिसोड में हमने सुना वो उल्टे पांव चला और अपनी चौकी पर सिर्फ ये इत्तला दी कि वो अरवड़ जा रहा है। उसने ऊंट को दौड़ाया, रास्ते में उसने 2 ऊंट बदले और कम से कम वक्त में अरवड़ पहुंचा। उसने ताहिर को जो रिपोर्ट दी उसमें मुबालगा भी था। अब आगे एपिसोड नंबर 18। राजा ताहिर ने दरबार बर्खास्त किया और अपने फौजी और दीगर मुशीरों को बुलाया, जिनमें उसका दानिशमंद वजीर बहिमन खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। ताहिर ने उन्हें बताया कि अरब एक बार फिर हमले के लिए आए हैं। उसे जो तफसीलात मालूम हुई थी वो उसने उन्हें बताईं। हमारे हाथों 2 सालार मरवाकर और 2 शिकस्तें खाकर उन अरबों को हमारी ताकत का अंदाज़ा हुआ है। राजा ताहिर ने अपने मुशीरों वगैरह से कहा, इसीलिए अब ये ज़्यादा फ़ौज और ज़्यादा सामान साथ लाए हैं। उनका दिमाग ख़राब हो गया है, उन्हें मौत बार बार यहाँ ले आती है। अब एक बड़ी फ़ौज को बाजी पर लगाने आए हैं, हम ये बाजी भी जीत लेंगे। तुम सब क्या मशवरा देते हो? उसके फ़ौजी मुशीरों और सरदारों ने जो मशवरे दिए उनमें ठोस मशवरे कम थे और देसी डींगें ज़्यादा थीं, जैसी ताहिर ने मारी थी। उन्हें एक एहसास तो ये था कि लड़ना है, लेकिन उसके साथ ही ये एहसास भी था कि अपने राजा की खुशनुदी की खातिर उसकी हाँ में हाँ भी मिलानी है। उसका सिर्फ एक वज़ीर ब्रह्मन था जो सोच में डूबा हुआ था। जब सब बारी बारी बोल चुके तो बहेमन बोला, मैदान जंग में तलवार चला करती है, तकब्बुर नहीं। बहेमन ने कहा, महाराज, जहाँ तीर उड़ा करते हैं वहाँ तकब्बुर की उड़ान ख़त्म हो जाती है। हरकुल ने भी मुसलमानों को कमज़ोर समझा था। यज़दगर्द ने भी कहा था कि अरब के मुसलमान उसके घोड़े तले कुचले जाएंगे। ये कोई फ़र्ज़ी किस्सा कहानी नहीं कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी 2 ताकतों का नामो निशान मिटा दिया है। हाँ, राजा ताहिर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, मुसलमानों ने हिंदुस्तान के हाथियों को भगा दिया था। क्या नाम था उस जगह का? कादसिया। वज़ीर ब्रह्मन ने कहा, ये मुसलमान उन्हीं की औलाद हैं, ये हमारी फ़ौज को भी भगा सकते हैं। अब अगर वो ज़्यादा फ़ौज लाए हैं तो इस फ़ौज का कमांडर भी ज़्यादा तजुर्बेकार होगा। हो सकता है हिजाज बिन यूसुफ खुद कमांडर हो, जिसे वो सालार कहते हैं। क्या महाराज ने उन अरबी मुसलमानों से सुना नहीं कि हिजाज कितना जाबिर आदमी है? उसके मुतालिक उन अरबों ने मुझे ये बताया था कि वो खलीफा को तो कुछ समझता ही नहीं, वो अपना कानून और अपना हुक्म चलाता है। अगर वही सिफा सालार हुआ तो क्या होगा? राजा ताहिर ने पूछा। मैं अपनी फ़ौज की कमान अपने हाथ में रखूंगा। और ये भी सोच ले महाराज, बहेमन ने कहा, लड़ाइयाँ सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती। हर लड़ाई तीर और तलवार से ही नहीं लड़ी जाती। हर लड़ाई में फतह ताकतवर की ही नहीं होती और कमज़ोर की किस्मत में हारना ही नहीं लिखा होता। कमज़ोर चाहे तो ताकतवर को अपने पाँव में बिठा सकता है। वो कैसे? राजा ताहिर ने कुछ हैरान सा होकर पूछा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोला, अगर हमारा वज़ीर ये चाहता है कि हम मैदान में न उतरें और कोई फरेबकारी करके दुश्मन को शिकस्त दे दें तो हमारा खून हमें इसकी इजाज़त नहीं देगा। हम मैदान में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़ेंगे और तलवार के जौहर दिखाएंगे। हमने जिन्हें 2 बार घुटनों बिठाया है, तीसरी बार भी उन्हें भगा देंगे। लेकिन अब बात कुछ और है महाराज, बहेमन ने कहा। अगर हिजाज इस लश्कर का सिपा सालार है तो मैदान जंग का नक्शा कुछ और होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि महाराज अपने महल में बैठे रहेंगे, लड़ना तो है ही। फौजें आमने सामने ज़रूर आएंगी, लेकिन दुश्मन को कमज़ोर करके सामने लाया जाए तो उसकी गर्दन जल्दी कट जाएगी।
महाराज पूछते हैं, वो कैसे? वो इस तरह कि एक कमजोरी ऐसी होती है जो ताकतवर को कमजोर और कमजोर को ताकतवर बना देती है। जिस तरह राजा राज सिंहासन से जुदा नहीं हो सकता, उसी तरह जिस तरह बादशाह अपने ताज में दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती हीरा जड़ना चाहता है। बात जरा साफ करो, राजा ताहिर ने कहा, और बात वो करो जो अमल में आ सकती हो। ताहिर के दानिशमंद वजीर ब्रह्मन ने कहा, दौलत उस नशे को और तेज करती है, और जब हुकूमत मिल जाती है तो नशा मुकम्मल हो जाता है, और ये नशा इंसान की अक्ल और गैरत को सुला देता है। 500-600 अरबी मुसलमान एक मुद्दत से हमारे साथ हैं। मैंने उन्हें बड़ी गौर से देखा है, उनकी फितरत को गहराई में जाकर जांचा है, और उनसे उन हाकिमों के मुतालिक मालूम हुआ है जो अरब के हुक्मरान हैं। मैंने उनमें ये कमज़ोरी देखी है कि तलवार से पहले उन्हें दौलत से अंधा कर दो। क्या तुम हिजाज और उसके लश्कर की बात कर रहे हो? राजा ताहिर ने पूछा। नहीं, बहेमन ने जवाब दिया, मैं उन अरबों की बात कर रहा हूँ जिन्हें आपने अपने साए में रखा हुआ है। महाराज पिछली लड़ाई में देख चुके हैं कि उन अरबों ने अरबों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था, हालांकि उनकी उस कबीले के साथ दुश्मनी है जिस कबीले के कब्जे में खिलाफत है। ये लोग बनु उसामा के हैं और खलीफा बनु उमैया से ताल्लुक़ रखता है। इस दुश्मनी के बावजूद उन्होंने लड़ने से इनकार किया। अब ज़रूरत यह है कि उनके दिलों में उनके खलीफा के कबीले की और हिजाज की दुश्मनी को हवा देकर भड़काया जाए और कोई तरीका इख्तियार किया जाए कि उनके दिलों में उनके खिलाफ नफ़रत पैदा हो जाए। अब मुझे वो तरीके बताओ जिनसे मैं उन बागी अरबों के खून को गरमा दूं। ताहिर ने कहा, महाराज की जय हो। बहेमन ने कहा, ये काम मेरा है, महाराज अपनी फौज को तैयार करें। बहेमन ने कुछ देर सोचकर कहा, लड़ाई के दावपेच महाराज खुद बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि कहीं भी किले से बाहर फौज निकालकर न लड़ा जाए। मुसलमान दीवल पर आएंगे। महाराज की राजधानी की इतनी कीमत नहीं जितनी दीवल की है, क्योंकि दीवल बंदरगाह है। मकरान से दीवल के रास्ते में 2 किले हैं। मुसलमान उन्हें सर करेंगे और वो सर कर लेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा महाराज को पहुंचेगा। वो इस तरह कि वहाँ मुसलमानों की ताकत सर्फ होगी और उन्हें बहुत दिन मुहासरे में बैठना पड़ेगा। इससे ये होगा कि उनके पास रसद और खुराक का जो ज़ख़ीरा है वो कम पड़ जाएगा। इस तरह दीवल तक पहुँचते उनकी आधी ताकत ज़ाय हो चुकी होगी। वो दीवल को मुहासरे में लें तो भी महाराज अपनी राजधानी में रहें। फ़ायदा ये होगा कि मुसलमान जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो वो थकन से चूर होंगे। उस वक्त हम बाहर से उन अरबों से हमला करवाएंगे जो मकरान में आबाद हैं। राजा ताहिर के वजीर बहमन के मशवरों में इतना वजन था कि ताहिर और उसके सालार उसी वक्त मुसलमानों का हमला रोकने का प्लान बनाने लगे। उसमें उन्होंने ज़्यादा जोर उन ज़मीन दोज और तखरीबी तरीक़ों पर सर्फ किया जो बहमन के दिमाग में आ रहे थे। बहमन ज़मीन के नीचे से वार करना चाहता था। इस दौरान राजा ताहिर ने अपने एक सालार से कहा कि वो अक्लमंद किस्म के आदमी मकरान में भेजे जो अरबों की फ़ौज की सही नफरी मालूम करें और ये मालूम करने की भी कोशिश करें कि अरबों का सिपा सालार कौन है। अमीर मकरान मोहम्मद बिन हारून और मोहम्मद बिन कासिम को तवक्को नहीं थी कि हारिस इलाफ़ी उनसे मिलने पर राज़ी हो जाएगा, लेकिन ये एक मौजज़े से कम न था कि इलाफ़ी ने सिर्फ ये कि मुकर्रर वक्त और जगह पर आने का वायदा किया, बल्कि जो आदमी मुलाकात का पैगाम लेकर गया था उसे इलाफ़ी ने इज़्ज़त और एहतराम से रुखसत किया था। मोहम्मद बिन हारून और मोहम्मद बिन कासिम चंद एक मुहाफिजों को साथ लेकर गए। ये मशवरा मोहम्मद बिन हारून का था कि मुहाफिजों को साथ रखना चाहिए। वो कहता था कि इलाफ़ियों के साथ दुश्मनी इस किस्म की है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोहम्मद बिन कासिम अकेला जाना चाहता था। वो जब मुलाकात की जगह पहुँचे तो वहाँ हारिस इलाफ़ी अकेला खड़ा था। वो नखलिस्तान की इस्म की जगह थी।
محمد بن ہارون اس جگہ سے واقف تھا۔ وہاں پہنچنے سے ذرا پہلے محمد بن ہارون نے محافظوں کو بتایا تھا کہ جب اس جگہ پہنچیں تو وہ اس جگہ کے ارد گرد پھیل جائیں اور چوکس رہیں کہ کوئی اور ان کے گھیرے کے اندر نہ آئے۔ چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی ٹھنڈی اور شفاف ہوا کرتی ہے۔ الافی اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا تھا۔ محمد بن ہارون اور محمد بن قاسم گھوڑوں سے اترے اور اس تک پہنچے۔ الافی نے دونوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، محمد بن ہارون نے حارث الافی سے کہا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، الافی نے کہا، اور محمد بن قاسم کی طرف دیکھ کر بولا، میں اس نوجوان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ قاسم کے بیٹے تم ہی ہو؟ حجاز کے بھتیجے میں ہی ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، اور میں اس فوج کا سپہ سالار ہوں جو یہاں آئی ہے۔ کیا وہ سالار مروا کر حجاز نے جنگ کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے؟ الافی نے کہا، کیا اسی عمر میں تم اتنے تجربے کار ہو گئے ہو کہ جو جنگ 2 مجے ہوئے سالار ہار گئے ہیں وہ تم جیت لو گے؟ تم میں اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ تم حجاز کے بھتیجے ہو؟ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ مجھ میں کیا خوبیاں ہیں، یہ ضرور کہوں گا کہ حجاز نے مجھے سپہ سالار اس لیے نہیں بنایا کہ میں اس کا بھتیجا ہوں۔ کیا ہم وہ بات نہ کریں جس کے لیے میں نے آپ سے ملنے کی خواہش کی تھی؟ بات وہی ہو جائے تو اچھا ہے، الافی نے کہا، لیکن میں ایک بات کہوں گا، تم لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا کہ اتنے سارے محافظوں کو ساتھ لے آئے ہو۔ اعتبار تو مجھے تم پر نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں تمہارا باغی ہوں، مجھے اپنی گرفتاری سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن میں اکیلا آ گیا ہوں، میرے ساتھیوں نے مجھے روکا تھا۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، آپ نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، اللہ دے گا۔ آپ کو امیر مکران نے نہیں، میں نے بلایا ہے، اور میں نے آپ کو عرب کی آبرو اور اسلام کی عظمت کے نام پر بلایا ہے۔ میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا تھا، گزارش کی ہے کہ ملاقات کا موقع دو۔ جس قانون کے آپ باغی ہیں میں آپ کو اس قانون کی دھونس نہیں دے رہا، اور میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو، حارث الافی نے کہا، اور تم نہیں جانتے کہ جن قیدیوں کو تم آزاد کرانے آئے ہو انہیں آزاد کروانے کے لیے 3 باغی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ وہ قید خانے میں داخل ہو گئے تھے لیکن اللہ کو منظور نہ تھا۔ میں اپنے بہت سے آدمیوں کے ساتھ قید خانے سے کچھ دور انتظار کر رہا تھا۔ میں نے قیدیوں کو اپنے پاس چھپانا، پھر انہیں عرب تک پہنچانا تھا۔ وہ جو قیدیوں تک پہنچ گیا تھا اس کا نام بلال بن عثمان تھا۔ حارث الافی نے اس کوشش کی تفصیل سنائی جو قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے کی گئی تھی لیکن ناکام ہو گئی تھی۔ میں انہی قیدیوں کو آزاد کرانے آیا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا اموی خلیفہ نے تمہیں کہا تھا کہ الافیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا، یا تم حجاز کے مشورے پر عمل کر رہے ہو؟ اس نے محمد بن ہارون کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سوچ امیر مکران کی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں میرے دوست، محمد بن ہارون نے کہا، یہ ابن قاسم کی اپنی سوچ ہے، میں شیراز سے آ رہا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں دمشق نہیں گیا اور میں بصرہ بھی نہیں گیا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے سالاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ باغی عرب جو مکران میں ہیں وہ عداوت کی بنا پر سندھ کے راجہ کا ساتھ دیں گے۔ میں خود یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مدد نہ کریں لیکن یہاں کے راجہ کا بھی ساتھ نہ دیں، ورنہ اسلام کی تاریخ میں یہ منحوس اور مکروہ حقیقت آ جائے گی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو شکست دلانے کے لیے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں ہمارے خلاف کدورت بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیز ابن قاسم، الافی نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو،
تم اپنی عمر سے زیادہ دانش مند ہو، میرے دل میں اور ہر باغی عرب کے دل میں قدورت بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بنو امیہ کے خلاف ہے۔ تم اموی نہیں، ثقفی ہو۔ تمہیں شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ جب سعید بن اسلم کلابی مکران میں امیر مقرر ہوا تھا تو ہمارا ایک سردار صفوی بن لام الحامی مکران آیا۔ امیر مکران سعید بن اسلم کلابی نے اسے کوئی حکم دیا۔ صفوی نے اسے کہا کہ تمہارا حکم ماننے کو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ سعید بن اسلم نے اسے قید میں ڈال دیا، پھر اسے قتل کرا دیا۔ ابن قاسم، تیرے چچا حجاج نے بھی ہمارے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ صفوی ہم میں سے تھا، الافیوں میں سے تھا۔ میرے قبیلے کے کچھ آدمیوں نے امیر مکران سعید کو قتل کر کے صفوی کے قتل کا انتقام لیا۔ ہاں، محمد بن ہارون نے کہا، سعید کو قتل کرنے والے تمہارے ہی دو بیٹے تھے، ایک کا نام معاویہ اور دوسرے کا محمد تھا۔ پھر ابن قاسم الافی نے کہا، تمہارے چچا حجاج نے ہمارے قبیلے کے ایک سردار سلیمان الافی کو قید میں ڈالا، اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر سعید بن اسلم کلابی کے گھر بھیج دیا کہ ان کے جذبہ انتقام کی کچھ تسکین ہو جائے گی۔ یہ ہماری خاندانی دشمنیاں ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں آپ کو یہ دشمن دکھا رہا ہوں جس نے آپ کو دوست بنا رکھا ہے۔